Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Awnullah. Sariya sunba min taara février kalo tile 27 ba 1992 san a san 25 de filɛ nin ye siɲɛ 3 lamaga yɛlɛma bɛ ka ɲini ka kɛ a ko kɔnɔna na siɲɛ 2 fɔlɔ a yirala k'a fɔ ko min ye bɛɛya min daminɛna anw fɛ yan nɔ fo ka sariya sunba damakɛɲɛ ni o ye nka sabanan min filɛ nin ye sa ka fara o kunkɔrɔ in kan an b'a dɔn k'a fɔ ko bɛnkan min kɛra Algekaw fɛ yen nɔ o fɛnɛ ka kan ka don ko la lamaga bɛ ka kɛ hali bi k'a yira k'a fɔ ko sɔn ma kɛ a ma mun de la nin farafarali bɛ nin ko yɛrɛ ale kun kan ko min yɛrɛ ni wajibi don a kan ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin jaabi olu kɔsɔ sa bi wulada in na an ka welelen o ye Mamadu Njayi ye ni wula karamɔgɔkɛ i yɛrɛ ni wula ale ye minnu sɔnna awɔ an sɔnna olu ka jɔyɔrɔ faba ye nin ye kɛnɛ kan Abdramane Jara ale ye an tɛ an banna o jɔyɔrɔ faba ye i ni wula nba bi wulada in na sa an ni mɔgɔ min bɛ nɛgɛjuru sira la ni ale ye wale yɛrɛ dunke sa sariyakisɛtigi do sa o ye Ibrahim Ikasa Mayiga ye a bɛ nɛgɛjuru la ne yɛrɛ bɛ min ye ne tɔgɔ ye Aliyu Sidibe k'a fɔ fiɲɛ turukala ale bɛ Nuhun Jire bolo Mamadu Watara k'a fɔ jabaranin bɛ ale bolo. Le grand dialogue. N'i ye jateminɛ kɛ ban kelen don min ye sariyakisɛ min ne a bolo dalen don k'o ka don a la yɛlɛma dɔw de bɛ a kɔnɔna la a daminɛ yɛrɛ la a yirala k'a fɔ Mali ale ye jamana ye min kanabilalen don a ta y'a yɛrɛ ye a ti fara bɛɛ b'a kɔnɔ min ye dinɛw ye olu bɛɛ lajɛlen dama ka kan a kɔnɔna la nin dun ni ale fɔra nin kun tɛ février kalo 25 la 1992 o sariyakisɛ b'a la ni dun ye jateminɛ kɛ sariyakisɛba kura o ni ale donna ba la n'a sɔrɔla ni sɔn kɛra a ma référendum kɔnɔna la jamanatigi k'a fɔ ale kɔni ale b'i bolo jɔ cour constitutionnelle ɲɛma la o bɛ tali kɛ yɛlɛma wɛrɛ caman baden olu cɛ la jamana ɲɛma ale kumana an ka jabarani ale kɔnɔna la a ye kumakan minnu fɔ an ka fɔlɔ k'o lamɛn bani. Nul ne peut aujourd'hui dire qu'il s'oppose. Maa si tɛ se k'a fɔ bi k'i bɛ banamini maliyɛnw n'u ka hakɛ cɛ n'o ye kalafili hakɛ ka sɔrɔ dun an ɲɛ bɛ fɛn min na bi o de ye dɔw bɛ k'a fɔ ko sariya sunba yɛlɛmali kalafiliw k'olu tɛ kɛ o dun filɛ o tɛ se ka kɛ mankan ni wale dɔw kɛli kɔ minnu n'olu tɛ bɛn jamana sariya la ne kɔni bolo hakilina bɛ mɔgɔ minnu na olu tɛ maaw ye minnu jan bɛ jamana hakɛw ni a sariyaw la o de la a wajibiyalen dun jamana kan ka jamanadenw ka hakɛw bɛɛ lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min y'u ka hakɛ min bɛ tali kɛ kalafili kan maa si tɛ se k'o bali bi n'i ma kɛ sariya sɔsɔla ye o de kama n bɛ fɛ ka wele lase bɛɛ kelen kelen ma u ka sabali ka nin ko kɛ ni hakili ye ka da kan jamana in mako tɛ gɛlɛya wɛrɛw la bi an mako bɛ min na o ye bɛn ani basigi nali ye wa o yɛrɛ de kama nin sariya sunba yɛlɛmali kalafili in bɛna kɛ yaasa bɛn bɛ sabati cogo min na. Participe de cette recherche de paix. Abdramane Jara jamana ɲɛma a kumana a ka bɔli ka nin kumakan di yala a bɛ mun de lajigi e kɔnɔ ni waati la n b'i fo n bɛ Njayi fo studio kɔnɔ yan n bɛ ka technicien fo n bɛ studio Tamani lamɛnbaga maliyɛn cɛ muso ani denmisɛnnin n ka foli bɛ bɛɛ ye yani an ka da don bibabu masala la ne tun b'a fɛ an ka dugawu kɛ hali bi maliyɛn minnu cɛman musoman finitigi ani civil minnu bɛ bin n'an ka jamana kɔrɔyanfan a n'a cɛmancɛ don o don ala ka saya k'u ma lafiya ye an yɛrɛ k'an jija u ka saya kana kɛ fu ye o de kosɔn n'i b'i da don jamana in kuma la bi a ka kan i ka nɛ munumunu ko caman i da kɔnɔ yanni i ka kuma parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na bi a ka gɛlɛn dɔɔni ni ko n b'a fɔ nanzarakan na le Mali joue aujourd'hui son existence c'est-à-dire que Mali yɛrɛ bɛ ɲini ka tunu gɛlɛya fɛ bi Mali kɔnɔ jamanakuntigi ka o don ko kuma an y'a mɛn ko a bɛna kuma yanni ne yɛrɛ ka kuma ye jabarani na ngo ala ye président sɔn kulo kunnandi la ala ye ladilikɛla ɲumanw lase président ma u ka se ka jamana situation fɔ a ye parce que n bolo a bɛna bɔ de a b'a fɔ ko a y'a faamu maliyɛn fanba y'a yira k'a fɔ u tɛ jɛ ni sariya sunba yɛlɛmali ye o kuma a b'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka an nana ye président de la république ka kuma la a ma mɔgɔ hakili sigi mun na jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ hali a bɛ extrait min bɔ sisan ko
malien, le peuple malien doit jouir de son droit de vote. Maintenant, le peuple malien est John D. Munu ko sona ale ka sariya sunba yɛlɛmalima a ka kuma kɔnɔ olu de ye peuple malien ye i ka dɔn ne bɛ jɛkulu min tɔgɔ la yan n'o ye anw ka plateforme ye plateforme an tɛ a banna ne touche pas à ma constitution plateforme ni bilala en place on va dire le 8 juin passé juin kalo tile 8 tɛmɛnen a kɔnɔna na parti politiques b'a kɔnɔ association b'a kɔnɔ mouvement de la société civile wɛrɛw b'a kɔnɔ leader d'opinion b'a kɔnɔ artistes b'a kɔnɔ bref malien fanba bi yɛrɛ sɔrɔ kulu o kulu la o bɛɛ bɛ plateforme nin kɔnɔ a ka di n ye ka min fɔ fana n'o bɛ k'an tɔɔrɔ plateforme nin sigili ka se bi ma an ye kobaw kɛ jamana in kɔnɔ koba jumɛn ka jama labɔ malien caman ka yira k'a fɔ malien kumakan de don mais an y'a bɛɛ kɛ sariya bato kɔnɔna la alhamdulilayi tubarikala a manifestation si degun ma bɔ a la mais o bɛɛ la ne k'a ye k'a fɔ jamanakuntigi ka nin wagati in kɛ kalo 2 nin plateforme bɛ nin baara nin na an ma tamɛnɛ an ma sisi bɔ wele ma bila plateforme ma jamanakuntigi fɛ k'a fɔ i jɔn k'u wele hali ni n tɛ sɔn u ta ma maliyɛn dɔw de don hali n'u ma sɔn n ta ma n b'u wele k'u lamɛn n bɛ hakilinata f'u ye sagesse b'o de demander jamanakuntigi m'o kɛ a k'aw dɔn ko télé la kuma la n'i ye kuma in lamɛn fo k'a ban i ma plateforme in tɔgɔ mɛn a la plateforme in ka nin manifestation bɛɛ a y'a bɛɛ résumé mot kelen ko y a des bruits inquiétants qui se font o yɛrɛ la min y'a tɔɔrɔ k'a fɔ ko jama bɔra k'a ka révision tɛ kɛ o tɛ k'ale tɔɔrɔ dɛ parce que ale t'o kalama min bɛ k'a tɔɔrɔ ko faransi ye mali teri ye ko maliyɛn dɔw wulila ka taa u sigi voilà donc c'est pour dire que président ka kuma vraiment a y'anw ja wuli a m'anw ja sigi a y'a yira anw na k'a fɔ président ye maliyɛn kɛ maliyɛn sugu 2 ye minnu b'ale fɛ olu ye fasoden ɲumanw ye minnu ma sɔn ale ka ko ma parce que ko in ma ɲi a bɛ sariya sɔsɔ olu ye fasoden juguw ye. ok nin waati in na Ibrahim Ikasa Mayiga yala ale bɛ nɛgɛjuru sira la wa. jamana ɲɛmaa bɔra ka kuma yala an bɛ se ka mun de faamu a ka nin bɔli ni a kumaden kɔnɔna la. d'accord an ni ce ɲininkali la n bɛ studio tamani fo ka aw lamɛnbaaw bɛɛ fo ka n kumaɲɔgɔnw fana fo n diya ni jara an ce donc n ye a fɔ parce que an ka jamana ɲɛmaa bɔra ka kuma kuma in mɔgɔw tun bɛ k'a makɔnɔ kosɛbɛ d'ailleurs parce que yɔrɔ fɛn sera yɔrɔ min na a sera gɛlɛman yɛrɛ ma parce que mɔgɔw t'a dɔn u bɛ jɔ sen min kan donc a nana ka kuma mais n b'a miiri jara bɔra k'a fɔ cogo min na a ma na ni hakilisigi ye parce que an bɛ yɔrɔ min na n'an ye président ka kuma lamɛn n'an ye jamana ɲɛmaa ka kuma lamɛn a ko de ko ale ye sariya sunba yɛlɛmani boloda parce que kun saba de b'a la kun fɔlɔ ye o ye ka an ka engagement minnu an y'u ta UEMOA kɔnɔna na min ye an ka Afrique tilebin fanfan jɛra min ye UEMOA min bɛ CEPA kunna ko k'o respecter ka cour des comptes bolomada parce que en constitution bɛ cogo min na a tɛ se ka bila sen kan donc o ye fɔlɔ ye. Maintenant, filanan o ko ka accord de paix min bɛ na ni bɛn ni sabati ye jamana kan fo o fana kɔnɔkan ko k'olu fana bila sen kan Mali kɔni Mali État o ka se ka a ka engagement respecter. Ensuite ko maintenant fiɲɛ minnu yera an ka constitution na min bɛ sen kan depuis san 25 san 26 o fana fiɲɛ ninnu ka se ka o corriger parce que gɛlɛyaw sɔrɔla la ka tɛmɛ. Maintenant n'i y'olu bɛɛ ta ne y'a lajɛ ka ɲɛ UEMOA ta in n'i y'a lajɛ Cour des comptes c'est vrai Cour des comptes tun kan ka créer a bɛ san 10 ɲɔgɔn bɔ maintenant n'a ma créer hali bi ça veut dire an bɛ gɛlɛyaba min na je pense que a bɛ se ka makɔnɔni kɛ n'an ye san 10 makɔnɔ UEMOA ni minnu bɛ baara minnu bɛ UEMOA ɲɛ u ka ca u si ma bila sen kan ka ɲɛ par exemple jamana segin ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ka taa ka segin nɔgɔya la comme ne ni e bɛ se ka bɔ yan ka taa Segu cogo min ka taa Sikaso ka sɔrɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ malidenw normalement UEMOA jamanaden jamana segin bɛɛ denw kan ka taa ka na o de ye libre circulation des personnes mais o ma sabati an b'a dɔn min b'an ka frontières la an b'a dɔn ni maliden taara Burkina ou bien a taara Sénégal ou bien gɛlɛya min b'a la ka tɛmɛ ka sɔrɔ Burkina bɛ ou bien Niger ou bien Côte d'Ivoire Ivoirien o t'o gɛlɛya sɔrɔ donc ça veut dire que libre circulation des personnes ma sabatiya libre
multiplication des biens o y'a ye ni aw ka kaba kɛ sika sɔrɔ fɛ ka taa feere ou bien ku n'aw ka bɛ taa n'a ye Burkina gɛlɛya b'a la multiplication des biens ma sabati donc ça veut dire ko caman bi UEMOA yɛrɛ traité kɔnɔ min ma sabati donc nin kelen in kɔni o tɛna Mali obligé ni waati gɛlɛma nin na k'a fɔ ko an k'an ka sariya sunba yɛlɛma a bɛ se ka kɔnɔni kɛ caman bɛ yen min loi dɔrɔn de bɛ se k'olu bange olu ma sabati jango constitution kan ka yɛlɛma min na je pense que o bɛ se ka kɔnɔni kɛ filanan o ye accord ko ye accord ko bɛn sayana ne kɔni n'i ye ne ta Mali État ye engagement dama min respecté signataire tɔw minnu ye banbanciw ye minnu ye groupe armé olu t'a bɔ a da fɛ Mali a ye a ka code électoral changé Mali a ye Ibrahim Kassa. Oui. Ok, an b'i fo ni waati la an bɛ tila ka segin ka na an ma kuma tigɛ i la ni waati la an bɛ se Mamadu Ndiaye ma Mamadu Ndiaye kumakan yɛrɛ kɔnɔna la ka fɔ da sera Faransi ma Faransi tɛ Mali jugu ye Faransi tɛ Mali jugu ye mun de la Faransi ko yɛrɛ bɛ na nin ko la yan nɔ yala Faransi jɔda bɛ a ko la wa karamɔgɔkɛ ni ci ka ɲininkali la yani n ka kuma da don yani n ka don kuma kɔnɔ n bɛ maliyɛnw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka denmisɛnnin cɛ ani muso ka n ka foli s'u ma ani ka bonya s'u ma n ka bonya bɛ t'u yɔrɔ ani ka dugawu k'u ye u sigiyɔrɔ la n tɔɲɔgɔnkɛ y'a fɔ cogo min na ko Mali kɔrɔn fɛ ani Mali yɛrɛ dugukolo fa bɛɛ fɛ minnu bɛ bɔnɛ u ni na an bɛ dugawu k'u ye maa si ka laɲini tɛ i hadamaden ɲɔgɔn dɔ ka sa et puis maliyɛnw de don o tɛ se ka kɛ kunnawolo y'an bolo o tɛ se ka kɛ fierté ye donc an bɛ dugawu k'u ye Ala ka lahara k'u ma lafiya ye yani an to a k'an ta don se an ma i ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko Faransi certes c'est vrai n'a jateminɛ bi ni ye procédure moment fɛ yan nɔ depuis Mali attaque depuis 2012 ni président Jonguda a ye a laɲini k'a fɔ ko Faransi ka na Mali territoire kan officiellement ka Faransi wele avec l'opération Serval donc au kɔnɔna la olu nana en même temps résolution passera MINUSMA na de telle manière que les Nations Unies la communauté internationale tout entière puisse venir en aide au Mali donc olu nana Mali kɔnɔ et puis an b'a ye k'a fɔ o kɔfɛ force Barkhane fana bɛ yen nɔ n'o ye Faransi ka force ani tututu Sahel kɔnɔna la bon n'an y'a jateminɛ ni fɛn fɛn filɛ nin ye a si tɛ se ka taa Faransi kɔ n t'a dɔn ni ye n faamu a daminɛ fo ka taa se a laban na i bɛ Faransi y'a kɔnɔna la nka n'i y'a jateminɛ bi an bɛ ko min kɔnɔna la n'o ye révision constitutionnelle ye f'an ka kuma kan ka se ka faamuyali di ka se ka mɔgɔw sɔn hakili mɔgɔw bɛ se ka tiɲɛ sama ka bɔ nkalon na cogo min na ka jɛman sama ka bɔ fiman na ka se k'a dɔn nin yɛrɛ de ye ko ye Mali kɔnɔ bi an bɛ Mali kɔnɔ mais Mali yan'a ka se yan fɛn dɔw tɛmɛna ko dɔw kɛra an ka n'an pan o kunna karamɔgɔkɛ ni n ko n bɛ don kuma kɔnɔ ka so la n'i y'a jateminɛ depuis ko daminɛna ni mankan ninnu cayara mankanw cira dɔw ko a bɛ tan i b'a ye don o don k'a fɔ argument bɛ bi kelen kelen mais bi n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ k'an tɛ a banna n'i y'a jateminɛ u ka kuma sen yɛrɛ kɔnɔna la u ka kuma yɛrɛ gulonman yɔrɔ jumɛn o ye article 118 ye hali kunu ɲɛ b'a la k'a fɔ u ye u ka assemblée générale la u ye fɛn dɔ kɛ k'u bɛ ultimatum n t'a dɔn k'u b'o di président ma an bɛna se ultimatum ma mais e yɛrɛ da sera a ma fɛn caman kɛra nin wagati kɔnɔna la yala nin fɛn in bɛɛ lajɛlen kɛra wa minnu ko ka jamana tila ko k'u ta d'u ma olu Mali jɔra o kama minnu nana ni diinɛ maramafatigiw fana nana kɛlɛ kɛ Mali jɔra o kama ni nin fɛn in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yala an bɛ yɔrɔ min na jɔsen bɛ Mali bolo ka se ka nin bɛɛ kɛlɛ kɛ wa ni kun ye n to n ka kuma n bɛ se niveau dɔ la i ka ɲininkali mun filɛ nin i b'a jaabi sɔrɔ a kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye n bɛ ka article 118 alinéa 3 mun fɔ n'a bɛ fɔ ko aucune procédure tɛ se ka continuer n b'a fɔ bamanankan na c'est à dire procédure ye ciden de ye k'a fɔ k'a tɛ se ka entamer a tɛ se ka poursuivre n'o y'a sɔrɔ jamana sibiriden kelen ou bien jamana intégrité territoriale a menacelen don an ye débat dɔw kɛra olu kan yan n b'a dɔn kosɛbɛ awɔ mais ni an y'an pan fɛn dɔw kunna a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye f'an ka kuma fɔ k'a walawala a globalité la a bɛ se ka faamuya cogo min na mɔgɔw fɛ parce que n'i pan yɔrɔ dɔw kunna i tɛna faamuya sɔrɔ walasa i ka se ka Mali situation faamu i bɛ segin i kɔ dɔɔni o kɔrɔ ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ an filɛ nin studio tamani
tamani ngonna la ne nana bi ni ngo a studio tamani kɛra togodi ni ko I b'a fɔ n ye globalité la n tɛ se k'a faamu mais n'a baara kɛ n yɛrɛ ɲɛna n b'a faamu o kɔrɔ ye mun ye I bɛ segin dɔɔni ka taa accord d'Alger 2006 la Tamanrara 7 au accord d'Alger 2006 la démilitarisation des l'accord de Tamanrara 7 c'est 1990. Si tu veux parler de l'histoire, assure-toi de maîtriser l'histoire. Tamanrara 7 c'est 1990. Mais je te corrige. Abdraman Tamanrara 7 c'est 90. Abel anga nyona ni wati konnala anga nyona men ni wati konnala haketo ni wati la amena sigin non c'est pas parce qu'il mana ye mu fo ko tiɲɛ don ɲa tu ga Mamadou Ndiaye maa bɛ fili ka da I ka tiɲɛ ka ɲa tu kuma na ni bɛ kuma to ni kuma Mamadou Ndiaye an ka kuma kɔnɔna tu n'es pas obligé de Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. ni waati la an bɛ se ka na an ka kumaso kɔnɔna la yan an bɛ kuma na Mali ka sariya sunba ale yɛrɛ kan k'a yira k'a fɔ ko a kɔni a kan ka yɛlɛma nka min ye yɛlɛmali ye k'a fɔ ale dɛsɛlen bɛ ka sen sɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a filanan ye an bɛ a sabanan kɔnɔ nin waati nin na nin waati la a yirala k'a fɔ ko min ye Mali kɔnɔ a bɛ kɛlɛ caman de la nin waati la san'an ka don min ye sariya sunba yɛlɛmali ale yɛrɛ la yala nin waati la Ibrahim Ikasa yala e bɛ se ka mun de sɔrɔ k'a fɔ c'est-à-dire mɔgɔw bɛ giringirini na fɛn caman dɔw b'a fɔ an b'a la dɔw b'a fɔ an t'a la ni o ye acharnement ye yala mun ne yɛrɛ ka marakɛbaw olu dɛsɛlen bɛ ka a ko yɛrɛ bila ka sumaya di. Ok, merci I ni ce I ka ɲininkali la fɛn min don n b'a miiri an bɛ waati gɛlɛman de la n b'a miiri Ndiaye y'a fɔ n'i ko k'i bɛ taa fo a kɔnɔna na a ko a ka gɛlɛn. Donc min ka gɛlɛn a ɲuman ye min ye ka jamanaden bɛɛ lasigi k'u lafaamuya min y'an sɔrɔ an bɛ fɛ ka taa min an bɛ taa cogo min an b'an kalifa jɔn na ka taa donc o baara de tun kan ka kɛ accord signé 2015 an tun y'a miiri conférence d'entente nationale kun de tun y'o ye parce que a sɛbɛnnen don gafe kɔnɔ ten de k'a fɔ ko maliden bɛɛ bɛ na sigi pour que ka accord kɔnɔna faamu ka crise min yɛrɛ y'an sɔrɔ k'o kɔnɔna faamu parce que crise a taabolow ka ca crise multidimensionnelle comme a bɛ fɔ cogo min donc min y'an sɔrɔ an ka se k'a kɔnɔna ko faamu o la an ta fan a n'an ta yɔrɔ a n'an ta waati bɛɛ kan k'o faamu mais n'o baara ma kɛ fo fɛnw bɛ poyi ka bɔ kelen kelen malidenw waati caman bɛ kɛ u bɛ sika après u bɛ siran après u wuli k'u jɔ parce que I b'a fɔ ko n'i ma wuli k'i jɔ u b'i don I saya diɲɛ kɔnɔ donc o sika bɛ mɔgɔw la donc o baara de tun kan ka kɛ a dun a kisɛ a solution a bɛ président de la république de bolo donc n b'a fɔ a bɛ lamɛnni minnu na sisan n b'a fɔ j'espère que hakili jakabɔ b'a dɔn ka bɛɛ lamɛn maintenant ka décision ɲuman ta min bɛ malidenw labɔ nin na parce que bolo magara article 118 la n b'a miiri a kun juba fana ye o de ye basigi tɛ jamana min kɔ mɔgɔ minnu bɛ yen bi a caman bi k'a fɔ an b'an yɛrɛ ta u y'a signé accord kɔnɔ k'a fɔ ko olu sɔnna Mali kelenya ma mais u ka dalakan na hali semaine passée ne ye CMA ka communiqué dɔ ye u b'a sɛbɛn a la ko la population azawadienne le territoire de l'Azawad donc o bɛ mɔgɔw lasiran ça veut dire que hali bi u ma sɔn Mali ma donc ça veut dire u dun u ka 6 avril u ye déclaration d'indépendance min fɔ donc san o san u b'a fêter u bɛ taama Mali drapeau kan u b'a jeni à Kidal comme à Ber donc a kan ka mɔgɔw lasiran donc ça veut dire que an tɛ hakili sigi la donc pour que ka décision baw ta comme conscient yɛlɛmani malidenw bɛɛ kan ka sigi ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ o la an bɛ sɛrɛ ka avancer mais n'o ma kɛ a bɛ na ni siran ye o de ye ne ka hakilina ye nin. D'accord nin waati kɔnɔna la jamana ɲɛmaa ale bɔra ale kumana min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ko u ma sɔn a ma olu ye kangarimada kɛ septembre kalo tile 25 nin waati la Cɛbilen Darame ale ye min fɔ
an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. N'i ye Mali lajɛ bi n'i bɔra Segu k'i bɛ don Masina ni Ɲɔnɔ mara la i ni Mali fanga ka bɛn a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. I y'a dɔn Menaka côté o i y'a dɔn Kidal côté o Mali fanga tɛ nin yɔrɔ ninnu si la. O tuma an ko nin kɛcogo ye nin t'a kɛtuma ye président ka segin a kɔ a y'a ka wa projet a y'a ta yɔrɔ min na a ka taa bila o yɔrɔ la a ka segin a kɔ mais comme président bɛ ka kuma au lieu que ka jamanadenw lakana ka jamana ka bɛn sinsin jamana kɔnɔ ni président kumana tuma o tuma i b'a fɔ a bɛ dɔ de fara farali kan jamana kɔnɔ a ka sɔrɔ kumaw kangarida minnu b'a bolo k'a fɔ minnu ko constitution in kana yɛlɛma k'olu tɛ jamanaden ɲumanw ye i y'a dɔn kɔni jamana ɲɛmɔgɔ man kan ka sɔrɔ k'a bɛ a ka kumakan bɛ k'olu ye a ka kɛwale bɛ k'olu ye a kan ka jamanadenw hakili sigi dɛ a kan ka jamana hakili sigi an tun sigilen bɛ de k'a fɔ n'a nana k'a bɛna kuma ta a bɛ jamanadenw hakili sigi donc jamana bɛ se ka sumaya cogo min na jamana bɛ se ka sinsin o de la hali bi an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka segin a ko o de ka ɲi ka sabali ka ɲi a ka fɛɛrɛ kɛ ka malidenw hakili sigi. Nin waati la enjeu jumɛn bɛ nin révision constitutionnelle la Abrahamani Jara ni révision in ni a ma kɛ ka taa ka aw ko aw tɛ a banna n'a ma kɛ a bɛ mun de ɲɛ Mali ye n b'a fɛ ka fɛn dɔ fana fɔ ɲɔgɔn ye parce que an bɛ kuma caman fɔ an tɛ o yɔrɔnin lamɛn la plateforme an tɛ a banna a m'a fɔ ko Mali constitution ye kuranɛ ye a m'a fɔ ko Mali constitution ye bible ye o kɔrɔ ye mun ye an ko sisan de a ti jɛ n'a ye a ka kɛ mun na n'a ma kɛ sisan n bɛ n'o de ɲɛfɔ ye n'a ma kɛ sisan a b'a to constitution min yɛrɛ bɛ Mali fanga bɛ sinsin o bonyara parce que n'a kɛra sisan a bɛ n'a fɔ an ye constitution yɛrɛ de sɔsɔ anw ka kɛlɛ kun ye mun ye n'i y'a jateminɛ anw bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ de dɛmɛ n'i y'a jateminɛ anw bɛ ka jamana de dɛmɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔ institution fɛn fɛn bɛ yen fanga o fanga b'olu bolo jamana in kɔnɔ o bɛɛ sinsinnen don sariya sunba de kan n'i ye sariya sunba sɔsɔ k'a modifier article 118 la a bɛ n'a fɔ i jɛra n'a ye a ka sɔsɔ article wɛrɛw la maintenant an ye mun fɔ pour que sariya sunba in yɛlɛmali a bɛ se ka kɛ an ko jamana ɲɛmaa ma i bɔra ka président Cɛbilen Daramɛ ka kuma lamɛn o tɛ mɔgɔ ni dungɔ kuma ye mais o ye Mali réalité de ye bi n'i bɔra Bamakɔ bi ka tɛmɛ Segu la wallahi Segu région ye cercle 7 de ye i tɛ se ka yala cercle 7 bɛɛ la n'i tɛmɛna ye ka taa Mopti i tɛ se ka ba tigɛ n'i taara Tɔnbɔkutu a ma se o ka f'i ye kuma tɛ Gao ni Tawudeni ni Menaka ni Kidal ma donc pour que révision constitutionnelle ka kɛ jamana ɲɛmaa bɛ ka fanga min ta ani dusu min ta ko fo ka révision kɛ an k'an b'a ɲini a fɛ a ka segin a kɔ dɔɔni o fanga n'o dusu a k'o ta an bɛɛ ka dɛmɛ ka Mali dɛmɛbagaw deli u ka Mali dɛmɛ Mali fanga Mali soldats ani Mali administration olu ka kɛ Mali fan bɛɛ n'o kɛra don min na an b'a fɔ k'an ka intégrité territoriale b'an bolo ni sariya sunba kan ka yɛlɛma o fana la an sɔnna o wagati mais a ka kɛ processus inclusif ye yɛlɛma minnu bɛ bɔ a kɔnɔ ko jama ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko Mali ka ɲɛtaa de b'o la mais min ye ka taa dɔ fara président ka fanga kan ka fɛnw kɛ minnu tɛ accord kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko accord de ko tɛ a tɛ bɛn. Mamadu Ndiaye ni a sera ka kɛ nin waati kɔnɔna la n'a sera ka kɛ a bɛ mun de ɲɛ Mali ye i ni ci i ka ɲininkali la fɛn caman bɛ yen nin constitution in kɔnɔ révision parce que constitution kura tɛ fo ka fɔ mɔgɔ ye n'a sera ka kɛ sisan yɛlɛma caman de b'a kɔnɔ n bɛ don o yɛlɛma kɔnɔna la parce que hali ni y'a daminɛ c'est à dire Sénat dilanni ko kura mun fɔra c'est à dire o ye avancée majeure de Mali ma Sénat n'i ye jamana yɛrɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ i b'a ye démocratie locale de bɛ yen ani démocratie nationale mais an ka Mali kɔnɔ bi institution jumɛn de bɛ yen mun bɛ ka démocratie locale ka baara kɛ o ye Haut Conseil des collectivités territoriales hali bingani mun bɛ kɛ kɔrɔn fɛ Mali ka bin a kɔrɔn fan fɛ jɔn ka baara de don institution jumɛn de ka baara don le Haut Conseil des collectivités territoriales mais pouvoir jumɛn de b'a la a ka baara ye jumɛn pour le renforcement des collectivités territoriales mais pouvoir foyi t'a bolo parce que a bɛ étude de kɛ a bɛ analyse de kɛ a b'a da gouvernement ka bureau kan mais en réalité n'o y'a sɔrɔ Sénat bɛ yen nɔ force de b'olu la olu bɛ loi de voter fanga de b'olu la donc Sénat bɛ na n'o yɔrɔ ye maintenant ko an bɛ don Sénat kɔnɔ an bɛ taa kosɛbɛ mais n balimakɛ ye kuma dɔ fɔ ko nin t'a kɛ waati ye ko procédure man ka kɛ sisan ko parce que article 118 bɛ yen n b'a fɔ an kana na bugun da maliyɛnw ɲɛ la an kana na moke bɔ maliyɛnw ɲɛ la aussi haut qu'un oiseau vole il finit toujours par se poser pourquoi an b'o fɔ olu ko c'est à dire ko constitution tɛ se ka réviser sisan mais procédure article 118 la fɔra procédure tɛ se ka entamer a tɛ se ka poursuivi mais
assemblée nationale kɔnɔ olu ka amendement opposition ka amendement mɛ nin révision constitutionnelle la bamananw ko i nɛn k'a fɔ ko nɛn sadi n ti lɛ don o ye tiɲɛ mais i nɛn kana sa naji ma comment se fait-il que sadi constitution yi baara kɛli la aw bɛ don assemblée nationale kɔnɔ ka baara kɛ amendement kan k'aw ka fɛla fɔ k'a ka position yira près de 40 points d'amendement u y'o de di amendement kɔrɔ ka nin don a la ka nin bɔ a la mais olu y'o kɛ mais kɔfɛ ka tila ka n'a fɔ ko non k'olu ma sɔn i b'a dɔn u bɛ fiɲɛ kelekutɔ de lajɛ mɔgɔ ninnu bɛ fiɲɛ kelekutɔ de lajɛ u y'a ye k'a fɔ ko fiɲɛ bɛ ka keleku yɔrɔ min ɲininkali bɛ fɛn min kan yɛlɛma mana se ka kɛ sisan a bɛ mun de ɲɛ Mali ye n'i ye nin constitution ta k'a jateminɛ u banna yɔrɔ mun ma la transhumance politique n t'a dɔn n'i ye faamu u ka amendement dɔ tun t'o ye u kun ko ka bɔ a la transhumance politique tɛ dɔwɛrɛ ye o k'a fɔ k'i bɛ nin parti la mɔgɔw dara i la danaya kɔnɔna la keleya kɔnɔna la ani jamana kanu kɔnɔna la k'i ta k'i nin kɛ wasaden ye député assemblée nationale kɔnɔ mais kɔfɛ i ka bɔ ko parce que ko parti dɔ ye million tan ni million hakɛ ta ka di ma kasabi kama ka mɔgɔw janfa ka don parti la a fɔra de walasa mɔgɔw ka se ka da an ka politiki mɔgɔw la fo ka dabila parce que a bɛ démocratie de déséquilibré u y'a fɔ de ko ka dabila ko ka bɔ a kɔnɔ o mun ma bɔ a kɔnɔ o de kɛra u bankun ye mais n'i y'a jateminɛ aw ko k'aw bɛ président de la république dɛmɛ bamananw ko yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la jigin i talo yɔrɔ la n'aw bɛ k'a fɔ ko article 118 bɛ yen sisan ko révision tɛ se ka kɛ mun b'a to révision tɛ se ka kɛ ko parce que ko jamana kɔrɔyanfɛn ko sibiri caman minnu bɛ ko ti Mali ta la mais mun na aw bɛ ka miliyɔn hakɛ minnu don marché la aw ti bɔ dɔrɔn ka mankan ci k'a fɔ ko Mali armée na administration u ka don Kidal d'accord n'a y'o kɛ sisan a bɛ fɔ k'aw b'a fɛ Mali ka taa ɲɛ Abdraman Jara mais fanga lagosili de fanga cɛnni to Abdraman Jara yala nin waati kɔnɔna la sisan aw bɛ se ka alternative jɔn sɔrɔ sisan k'a di fanga ma ka da ka bɛnkan kun ale tɛgɛ nɔ bilara wajibi don fo ka ani an ka sariya sunba labɛn yala aw bɛ alternative jɔn di fanga ma sisan o baara bɛ se ka kɛ cogo di sani ka don se don min na ni sariya sunba yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma i ka o ɲininkali fana diyara n ye mais n b'a fɔ n dɔgɔkɛ n'o ye Nja ye mɔgɔw hakilina bɛ se ka kɛ u tɛ fankelen mais ale ye denmisɛnnin ye ne ye denmisɛnnin ye oui an ka tɛmɛ o kan an bɛ fɛn min kunna an ka tɔgɔ fɔ a ye a ye kuma dɔw de fɔ n tɛna temps sɔrɔ k'o bɛɛ jaabi mais n b'o fɔ a ye a k'a dɔn mɔgɔninfin bɛ min fɔ nin waati kɔnɔna la minɛ a ma sini alternative tɛ anw bolo k'a di fanga ma ne bɛ ka kuma dɔ fɔ i tɛ k'a lamɛn article 118 min n'a bɔra k'a ta k'a nɛngun ja kan ka taa ka na n b'a fɔ a ye anw ka kuma tɛ a bɛ sariya sunba de kɔnɔ nin waati la an ka ɲɔgɔn faamu on met débat de là, c'est pas un procès. Monsieur le journaliste, on est dans un débat, c'est pas un procès. Je suis un homme politique. Quand vous posez une question, ne m'indiquez pas la façon de répondre. Non, je vous en prie. Donc, ayez la patience de m'écouter. Alternative on n'est pas une alternative à un régime en place. Il faut connaître la démocratie. D'accord. Le président Ibeka est le président élu par la majorité des Maliens. Aujourd'hui, nous sommes l'opposition. Président de la République Ibeka Maliens de y'a sigi fanga la. Anw bɛ fanga sinamantɔ na fanga sinamantɔ tɛ fanga jugu ye an ye initiative fɛn ta an y'a bɛɛ ta sariya batoni n'a bonya kɔnɔna la nka i bɛ ka kuma mɔgɔ min fɛ n'a tɛ k'i lamɛn i bɛ mun de kɛ i b'a tulo fara ka kuma la don a kɔnɔ wa kuma b'o yɔrɔ de la i ye Nja ɲininka fɛn dɔ la sisan an bɛna segin ka na i yɔrɔ la Ibrahim Ikasa Mayiga an y'a ye k'a fɔ ko diinɛmɔgɔw jamana in kɔnɔna la n'a gara politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i kun da diinɛmɔgɔw kan kɔni u ye fura sɔrɔ an ka gɛlɛya caman na kɔsa in na au conseil islamique ale ɲɛmaa taara ka taa cɛlabɛnni dɔw kɛ kɔrɔnfɛla la u kɔni ka kuma la o de ye k'a fɔ ko diinɛmɔgɔ tɛ fanga fɛ a t'a sina fɛ yala e bɛ se ka mun de fɔ diinɛmɔgɔ olu jɔyɔrɔ ko la bi n'a ka bi a la yala u jɔyɔrɔ a bɛ ka fa cogo la wa donc k'a fɔ ko an bɛ barika de da Ala ye min ye an kɛ silamɛ ye an kɛ diinɛmɔgɔ ye an bɛ da Ala la a ye diinɛmɔgɔ ɲumanw fana bila an ɲɛ barakala donc ni gɛlɛya nana a kɛra cogo cogo an b'a n'a gɛlɛya nana déjà mɔgɔ ka famille kɔnɔ ou bien kafo kɔnɔ mɔgɔw bɛ s'olu de ma donc n'a nana jamana kɔnɔ fana an bɛ s'u ma mɔgɔw dɔ fana u bɛ lamɛn
ministre tɛ se ka taa Kidal mais olu bɛ sɔrɔ ka taa Kidal donc an bɛ barika de da la ye maintenant au conseil islamique président Mahmoud Dicko a nana ni kumakan min fana ye on dirait que a y'an hakili lasigi n b'a miiri nin baara de fana kan ka kɛ fɔlɔ c'est à dire ka taa basigi ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka don ko wɛrɛw la parce que an bɛ basigi de kɔ k'a fɔ ko préalable de y'o ye o k'a fɔ administration a ka segin a yɔrɔ la armée ka segin ka taa sécuriser k'a fɔ ko services sociaux de base c'est-à-dire an ka école dɔgɔtɔrɔso ani baarakɛyɔrɔ wɛrɛw olu ka se ka taa n'olu taara o la basigi bɛ na o la baara wɛrɛw bɛ se ka bolomada mais n'olu ma kɛ ka na baara wɛrɛw bolomada min ye constitution yɛlɛma ye a bɛ mɔgɔ sika kosɛbɛ donc a nana ni hakilisigi kumaw ye a ko a tɛna mɛn normalement an ka administration bɛ taa Kidal mais Kidal dɔrɔn tɛ parce que Kidal sanfɛla ka se fo Tawdeni ka taa yɔrɔ wɛrɛw Aguelhok ninnu ni Arawan ninnu ni fo je vais dire Tessalit ni a yɔrɔ caman donc normalement olu bɛ kan ka taa basigi fɔlɔ ni an ka administration taara yen maliden minnu bɛ yen k'olu hakili lasigi u kana bila tika la parce que olu t'a dɔn u bɛ fanga min kɔrɔ est ce que u bɛ Mali fanga de kɔrɔ ou bien u bɛ djihadistes de kɔrɔ ou bien u bɛ groupe armé de kɔrɔ an t'a dɔn bi mais ni Mali administration taara Mali sarasiw taara sécurité taara olu hakili bɛ sigi o la an bɛ se ka don kuma wɛrɛ donc an bɛ barika da Ala ni nin ne sababa bɛɛ pour que nin ka se ka sabati n'o kɛra article 118 kuma tɛna fɔ tuguni mais tant qu'o ma kɛ vraiment an bɛ to article 118 kɔnɔ maintenant n bɛ segin ka na article 118 in kɔnɔ n'i y'a ye bi jamana kɔrɔnfɛla sabatilen tɛ mais o bɛɛ n'a tɔ an ka jamana ɲɛmaaw b'a fɔ an ka taa révision na Cour constitutionnelle b'a fɔ an ka taa révision na assemblée b'a fɔ an ka taa ça veut dire que fɛn wɛrɛ bɛ yen fɛn b'u kan min ka girin ni u ye u da tɛ se k'a fɔ mais u b'a fɔ quand même an ka taa alors que 2012 a Cour constitutionnelle kelen de ko Aguelhok minɛna MNLA ye dankari yɔrɔ dɔw la donc ko intégrité territoriale minɛnen don donc article 118 bi appliqué mais bi ta ka jugu n'o ye o Cour constitutionnelle kelen ko non ko au côté ko révision tɛ donc bin bɛɛ bɛ malidenw bila sika la donc vraiment ka se k'a fɔ maintenant n bɛ fɛ k'a fɔ n diya ye ko assemblée ni parti politique mɔgɔw de b'a la politiciens de b'a la mais minnu bɛ ka wuli bi ka jɔ u sen kan a daminɛna Gao kabini salon les jeunes résistants olu wulila k'u jɔ ani bi société civile an tɛ a banna touche pas à ma constitution politique mɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ jamanadenw yɛrɛ de don an da bɛ se o ma sɔɔni donc u ka se ka olu fana lamɛn. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. An bɛ segi ka na an ka kumaso kɔnɔna la yan ni waati in na an da bɛ sariya sunba a yɛlɛmaliko la mankan minnu bɛ ka wuli an nɔfɛ ni waati kɔnɔna la Abdramane Jara e kɔni an y'i wele an tɛ a banna don i ye politiki mɔgɔ ye nka yala daliya jɔn b'i fɛ k'a yira k'a fɔ ko minnu bɛɛ ma sɔn min ye sariya sunba yɛlɛmali ma sisan yala a bɛ opposition mɔgɔ de ye wa ayi daliya jɔn b'i fɛ plateforme nin kɔnɔna n y'a fɔ cogo min a sigira welewelekan de bila la maliyɛn cɛ n'a muso ma u ka na an ka kuma Mali kungo la a kɔnɔna na organisation b'a kɔnɔ n'i y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se 200 ni kɔ ma mais parti politique min b'o la n'o bɛ opposition na o tɛ tɛmɛ 30 kan ça veut dire que association b'a kɔnɔ a ka ca 100 mouvement minnu b'a kɔnɔ a ka ca n'o ye donc politique côté. N'i y'a ta nanzarakan na, la plateforme est opposée au projet de révision constitutionnelle, mais ça ne veut pas dire que la plateforme est assimilable à l'opposition. Ce qui est sûr, opposition politique b'a kono, mais qu'a fera opposition politique opposition beba kono, sans exception. Qu'a fera opposition bekan, majorité vient parti chama mogo chama ba kono. Ni adema taka lajebi, no majorité parti belebele, oluka mogo chama ba kono ba fo moment ko SOS adema. Ni parti waro
ta k'a lajɛ majorité la o mɔgɔw bɛ yen ka fara olu kan association denmisɛnnin association fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ o caman de b'a kɔnɔ mouvement wɛrɛw bɛ yen nɔ artistes bɛ yen nɔ leader d'opinion bɛ yen o bɛɛ de bɛ plateforme nin kɔnɔ c'est pourquoi Mayiga ka kuma la a y'a essayer k'a fɔ ko Ndiaye k'a faamu k'a fɔ plateforme opposition politique ko tɛ mais malien fanba de b'a kɔnɔ société civile parti politique a sugu caman don mais an ka kɛlɛ n'i y'a faamu a tɛ k'a fɔ ko opposition dɔrɔn ou bien kan société civile dɔrɔn don ne hakili taara président Alpha Umaru Konare ka discours dɔ la en 2001 parce que ale tun y'a fɔ k'a bɛ révision 91 ta kɔfɛ ale tun ko k'a bɛ constitution réviser mais o wagati nin bɛɛ mankan ma kɛ nin bɛɛ jama ma bɔ mais a ye discours dɔ kɛ discours nin kɔnɔ n bɛ n da se yɔrɔnin ma dɔrɔn a ko ale na ni projet ye Mali a ka ɲɛta ani maliyɛnw ka lafiya de kama mais ni o maliyɛnw na mɔgɔ wulila hali n'o man ca hali ni mɔgɔ fila hali ni mɔgɔ saba k'a fɔ k'u ti jɛn ni a ye n'a y'a diyagoya k'a kɛ ale ka président ale kan ka na ni bɛn ni kelenya de ye jamana kɔnɔ a man ka maliyɛnw fara ale y'a ka projet bɔ yen an b'o fɔ bi faamaw k'o lamɛn u kana anw sago kɛ u ka jamana ka hɛrɛ kɛ. I ni ce Mamadu Ndiaye nin waati kɔnɔna la jamana minnu b'a fɛ ka sariya sunba yɛlɛma baarakɛta caman bɛ u bolo min tɛ nin ye kɔgɔ dɛnnen don a la mankan cayara mun de la fanga bɛ ka taga ɲɛ hali bi ka a barika lata nin na ka sɔrɔ barika lataga wɛrɛ camanw bɛ yen nɔ. Karamɔgɔkɛ ni ce ka o ɲininkali la an ka constitution yɛlɛmali ni révision bɛ k'a la c'est-à-dire an ka constitution yɛrɛ de kɛlen don ka sariya di président de la république ma a ka se ka yɛlɛmali k'a la président ye initiative ta n ka kuma lamɛn président ye initiative ta depuis yen nɔ a yɛlɛmali la c'est-à-dire l'Assemblée nationale c'est la représentation nationale c'est-à-dire assemblée bɛ maliden bɛɛ de représenter président y'a ka projet bila ka don assemblée la majorité ani opposition u jɛra ka baara k'a kan et puis u tilala ka amendement k'a la ka tila k'a voter depuis yen donni kama olu tun bɛ se k'a fɔ ko président ma i ka nin projet in a ti passé an ti tɛmɛ n'a ye non a ti tɛmɛ anw fɛ yen je pense que depuis yen yɔrɔ la parce que malidenw ka wasaden de tun bɛ yen n'o tun kɛra ni mankan si tun tɛ siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye o awɔ kuma fɔra ko n t'a dɔn président de la République Amadou Toumani Touré a tun ye révision constitutionnelle dɔ laɲini 2011 ko cour constitutionnelle ko a waati ko intégrité territoriale violelen don ko mais nka bi o cour kelen de ko k'a ma violer o cour n'a ka daliluya don mais ne b'a fɔ mɔgɔw ye o an ka sariya lamɛn mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o munna o don a fɔra ko intégrité territoriale violelen don a ma lamɛn bi a fɔra k'a violelen tɛ a ti ka lamɛn o tuma an laban bɛ jumɛn lamɛn an bɛ to fiɲɛ fɛ ten yan an bɛ to ten yan ale Abdramane yɛrɛ y'a fɔ ko plateforme an tɛ a banna la jɛkulu caman b'a kɔnɔ mɔgɔ minnu kɛra kunfɔlɔ ye ka wuli ka marche kɛ ka tagama kɛ jeunes minnu don an b'u bɛɛ dɔn nka en réalité u tununa bi fɛn kɔnɔ requin y'u kunu parce que hali n'an ye plateforme an tɛ a banna ka document ye bi i b'a ye k'a fɔ a bɛ signé ni politique mɔgɔw de an t'u y'a kɔnɔ et puis n bɛna mun f'i ye i k'a faamu c'est-à-dire kunu ne ye fɛn dɔ ye a ye indigne a digira n na t-shirt dɔ bɛ ko oui à la paix c'est-à-dire a ma fɔ oui au référendum tasuma b'a ka jeninen don ko plateforme an tɛ a banna ne jigila misɛnyara parce que c'est l'argument des gens qui n'ont pas d'argument b'a f'i ɲɛna n ka kuma labanni nin ye mori mun ko diɲɛ ka wuli walahi a ti f'i yɛrɛ kɔ d'accord Mayiga Ibrahim Ikasa Mayiga an bɛ yɔrɔ min na a ko gɛlɛyalen don yala Maliko yɛrɛ laban tɛna to nin ko da fɛ wa vraiment a bɛ mɔgɔ lasiran kosɛbɛ mais bi in na an b'a dɔn an kan k'a dɔn ko an bɛ gɛlɛyaba de la n'a fɔra ko Segu région kɔnɔ i tɛ se ka taa ɲɔnɔ ɲɛfɛ ka sɔrɔ i bɛ bɔ Mali kɔnɔ Mopti encore n'i ye ba tigɛ i tɛ Mali kɔnɔ tuguni donc k'a fɔ i bɛ se Yuwaru ou bien Tenenku ou bien o sanfɛla la Sevare ni Gao cɛ bi don o don Ala ye don o don kɛ kariw de bɛ jɔ kari 2, 3, 4 ɲɔgɔn fɛ ka mɔgɔ 200 mɔgɔ 400 k'u jigin u bɛɛ ka fɛn fɛn b'u bolo fo bi binkaniw bɛ kɛ ka kɛ aw bɛ hakɛ to an ka musolakaw la o de bɛ ka dabɔ sisan aw bɛ jɔ aw ka téléphone Orange Money ou bien Mobi Cash u b'a lajɛ aw b'a solde consulter ɲɔgɔn fɛ ni wari b'a la ba kɔnɔ u bɛ numéro ta i bɛ wajibiya k'i ka code dɔw ka wari transférer numéro dɔ la min bɛ d'i ma o bɛɛ bɛ se ka kɛ bi an ka Mali kɔnɔ
hakili sigi la ka sɔrɔ mɔgɔ tɛ t'u kɔ mɔgɔ t'u ɲini sport militaire t'a la foyi donc mɔgɔ tɛ se ka nin ɲɔgɔn to jamana kɔnɔ k'a fɔ ko i t'i ɲɛsin lakanani ma fɔlɔ sango ka n'a don maintenant n'a fɔra ko constitution yɛrɛ bɛ n'a yɛlɛma banbanciw de kɔsɔn minnu ma deli ka marifa bila u ma cantonné u ma foyi mais ne kɔni ne jigila bɛ misɛnya est-ce que an ye mɔgɔ minnu ta ka bila an ɲɛ est-ce que u bɛ miiri an de la wa u bɛ miiri banbanciw de la ça franchement an kan ka question poser ala ka an n'an ka ɲɛmaw sɔn hakili ɲuman na pour que an ka se ka bɔ nin da fɛ sinon bi ne kɔni sirannen don an ka mali kɔnɔ mɔgɔw sirannen don kɔrɔnfɛ mɔgɔw sirannen don ka tɛmɛ olu kɔni ni yɛrɛ ma t'u la tuguni parce que an kan ka nin yɔrɔw de lajɛ pour que k'an ɲɛsin essentiellement plutôt ka kan an kan ka laban ni yɔrɔ min ye n'an ko an b'a daminɛ n'o ye a tɛ ɲɛ an tɛ se an se yɔrɔ la d'accord ça vraiment il faut k'an k'o yɔrɔ lajɛ ala k'an sɔn hakili ɲuman na Abdurahmane Jara Mali ɲɔngirila an bɛ yɔrɔ min na a b'i b'a fɔ ko nimakaran de o bɛ ka yɔrɔ ɲini yala yɛrɛ ka jate la dɛmɛ bɛ se ka bɔ yɔrɔ jɔna sisan diinɛmɔgɔw kɔni olu donna la olu de kun y'an ka dernier recours ye yala dɛmɛ bɛ se ka bɔ yɔrɔ jɔna ka hinɛ Mali na sisan sa bɔ yɔrɔ kelen dɔrɔn de bɛ dɛmɛ la bi o ye jamanakuntigi yɔrɔ ye n'a ɲagamina du kɔnɔ togo o togo dutigi de bɛ se ka du intérêt lajɛ ka tiɲɛ fɔ ka mɔgɔw lamɛn an bɛ min ɲini jamanakuntigi fɛ a bɛ fɔ tubabukan na ko mieux vaut tard que jamais a ka orgueil in bila ne a k'o bila a k'a lajɛ Mali bɛɛ ka siniɲɛsigi de gulonnen don ale la malidenw man ka fɔ ɲɔgɔn ka tila ale nɔfɛ ko la a k'a dɔn k'a fɔ nin sariya sunba yɛlɛmali n'a y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ foyi tɛ foyi kɛ Mali la a bɛ na ni bɛn ni keleya sinsinni de ye Mali kɔnɔ nka n'a m'o fana kɛ foyi tɛ kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ foyi tɛna kɛ Mali la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ y'aw yɛrɛ k'a dɔn n'aw ye lamɛnniw kɛ radios la journaux la réseaux sociaux kan ko bɛ ka messages bɛ ka fɔr dɔɔni dɔw ko k'a bɛ Mali sariya sunba kɔnɔ article 121 ko ni président ma mɔgɔw lamɛn la désobéissance civile an tɛ fɛ an ka se olu ma an ka plateforme ka ultimatum an dusuma kasilen de ye ultimatum kɛ an b'a fɛ yanni o cɛ président ka segin a kɔ sinon n'i ye Mali ta in taabolo la sisan wallahi a bɛ ne hakili jigin Ouagadougou Burkina Faso ta de la 2014 le président Blaise Compaoré peuple wulila ka kuma a ma sɔn jamani min b'ale nɔfɛ parce que olu bɛ fɛn sɔrɔ ka dun a y'olu lamɛn ka peuple ignorer a labanna k'a fɔ k'a sɔnna jama ta ma ko ka transition dɔ kɛ k'a b'o diriger u ko ayi k'a ka taa a dun bɛ yɔrɔ min bi a taara de ala k'an ka jamana kisi olu bɛɛ ma président de la République de bɛ se k'an bɛɛ bali o la sinon plateforme kɔnɔna an wulilen don k'an jɔ dɛ n'a ma segin a kɔ ni ultimatum in tɛmɛna sariya sɔsɔli ko tɛ o fɛn fɛn kan ka kɛ a bɛɛ bɛ sariya sunba in yɛrɛ kɔnɔ hali président bɛ se ka démissionner a bɛ sariya sunba in kɔnɔ mais an t'a fɛ ka s'o ma n'a ma segin a kɔ kɔni ultimatum min bɛ yen dɛ n'a tɛmɛna ni min kan ka kɛ o bɛ kɛ dɛ. Mamadu Ndiaye kurun bɛ ɲini ka na se siɲɛ la yɔrɔ e yɛrɛ ka jate la Mali bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ jɔn na dakuruɲɛ dama na. Baro banna ka ban baro ɲɛna kosɛbɛ Mali bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ mun fɔlɔ o bɛ kɛ ala yɔrɔ a bɛ kɛ ala yɔrɔ parce que ko foyi tɛ taa ala kɔ ni Mali kɛra fɛn fɛn bi a bɛ bɔ ala yɔrɔ mais ale ala kelen de y'a fɔ a y'aw dɛmɛ n b'aw dɛmɛ Mali tɛ kɛ foyi ye malidenw kɔ an dara président de la République de la son excellence IBK k'a sigi ale ka kuma taara yɔrɔ min fɛ ko tous les Maliens sont égaux dɔwɛrɛ tɛ o k'a fɔ ko malidenw bɛɛ ye kelen ye le non n'a de sens que lorsqu'on peut dire oui n'i ko k'i bɛ dɔw lamɛn k'i ti dɔw lamɛn i ye farali kɛ a kana n'a miiri k'a fɔ ko a ye mankan kɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen k'a fɔ k'u ti lamɛn an ka taa wi ni nɔ la tiɲɛ ka bɔ k'a sama k'a yira mɔgɔw la n bɛ kuma laban ni nin ye n'i y'an ka constitution ta k'a lajɛ ni fɛn min tɛ fɔ mɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ concept fila bɛ yen la décentralisation et la déconcentration o taara k'a valoriser an ka nin constitution kɔnɔ o ye mun ye c'est à dire i bɛ taa sɔrɔ maa min bɛ san a bɛ wele yen ka lamɔ yen ka baara kɛ ka kalan kɛ ka si bɛɛ kɛ ka sɔrɔ a ma se Bamakɔ ma sinon ni mɔgɔ min bɛ Kulukoro n'i ye examen kɛ n'i ye bagi sɔrɔ n'i mana Bamakɔ nin waati la an b'an ka welelenw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na aw ni ce nin kurun bɛ ɲini ka na se siɲɛ la an b'a yira aw la k'a fɔ an
da tun bɛ sariya sunba yɛlɛmaliko la mamadu njaye minnu ko an sɔnna ale b'o olu jɔyɔrɔ fa abdramani jara an tɛ a banna k'a fɔ min ye ibrahim ikasa mayiga ale ye jurisi ye wale in dunke yɛrɛ de don nin waati kɔnɔna la sa aw bɛ se k'an ka jɛmukan sɔrɔ www.studiotamani.org nin jɛmukan don wa a kɛra jɛmukan wɛrɛ ye ni ɲininkali b'aw fɛ 75 84 11 ani 11 75 84 12 ani 12 labɛn kɛra mumin sɛndebu ale fɛ nuhunjire fiɲɛ turukala bɛ ale bolo ja ale bɛ mamadu watara ale sago la ne yɛrɛ ye aliyu sidibe ye aw k'an bɛn. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.